Hay mga day na napo ko i-share sa inyo ha nga pang negosyo recipe. Maghimo dita karon og no-bake macaroni. Dali ra day kayo pangitaon ang atuang mga ingredient. Gamit ko dinhi og 600 grams nga elbow macaroni. Ag-add ko dinhi og 1 tablespoon nga oil og 1/2 tablespoon nga asin. Gipabukalan din ako ni siya sa 10 to 12 minutes then atuan na siya i-set aside. Prito din ako ni daangat hantod sa mga golden brown then atuan na siya i-transfer sa laing sudlanan. Nagmelted lang di ko din hag butter then nag-add ko og minced garlic, onion then beef giniling. 1 kilo din ato ang giniling din nag-add na po ko og 1 nor cubes, 1 teaspoon magic sarap, po nag-add po ko og 1 teaspoon nga garlic powder og 1/2 teaspoon paminta powder. I-mix lang nato ni og tarong din nag-add po ko din hiya isa ka lata nga mushroom then ilunod na po nato ang hotdog. Pag mag-oil na gani ang atong beef giniling, pwede na nato ibutang ang ato ang spaghetti sauce. 900 grams og 250 grams nga spaghetti sauce akong gibutang din hiya. Then nag-add po ko og pinch of salt, sugar og asin. Mix lang sa nato kadali then i-add na po nako din ha ang macaroni pasta. Mix lang sa nato nigtarong hantod sa mag-combine ang tanang mga ingredient. Ayon isit aside lang sa nato ni. Prepare na po ta sa pagluto sa tong white cheesy sauce. Melted lang ko din ha ang butter then nag-add na po kog duha ka lata nga evaporated milk og 250 ml nga all-purpose cream then nag-add na po ko din ha 3 and 1/2 tablespoon nga all-purpose flour, 1/2 tablespoon white sugar, 1 teaspoon garlic powder og 1 cup nga grated cheese. Ug mao na tong lamian nga no-bake macaroni. Salamat sa inyong pagtan-aw.